बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं 123 आयत को। तो यहाँ पर हम देख रहे थे, यहाँ पर अल्लाह क्या कहते हैं, न तो तुम्हारी ख्वाहिशात पर है और ना ही अहले किताब की ख्वाहिशात पर है। जो भी कोई बुरा काम करेगा इसको उसकी सजा दी जाएगी, और वो अल्लाह के सिवा कोई भी मददगार वहां पर और पाएगा न हिमायती पाएंगे। और जो नेक अमल करे, मर्द हो या वो औरत हो, यानी दोनों में से, बशर्तिया कि वो मोमिन होना चाहिए, तो यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर कभी कोई जुल्म ना होगा। तो यहाँ पर अल्लाह क्या कह रहे हैं, ये शरई नुक्ता देखते हैं हम लोग। अमाल की अहमियत यहाँ पर क्या है। सजा, जजा और सजा का दारोमदार किस पर होगा, हमारे अमाल पर होगा, ख्वाहिशात पर नहीं। ये पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ही अहम पॉइंट है ये। हमारे ख्वाहिशात के मुताबिक हमें अमल नहीं करने, मुझे क्या अच्छा लगता है बोल के वो नहीं करना है। क्या अल्लाह और रसूल को अच्छा लगता है, क्या करने से अल्लाह राजी होता है, वही अमल करना है हमें। तो हमारे ख्वाहिशात के मुताबिक अमल हमारे नहीं होने चाहिए। कोई अमल करने के पहले हमें क्या देखना है, क्या ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से साबित है, यानी सुन्नतों से साबित है, या कुरान में अल्लाह से साबित है। अगर है तो हमें वो काम करना चाहिए। और यहाँ पर और एक चीज जो समझ में आती है, औरत यानी जकरिन औ उनसा, कोई भी अमल अल्लाह ताला ने मर्द के लिए या औरत के लिए अलग नहीं बताया। यहाँ पर समझने की चीज है, इक्वालिटी, चाहे वो मर्द हो या औरत, दोनों की आमाल और उसके अजर का एक साथ बैलेंस चीज बताई अल्लाह ने। ये नहीं कहा कि मर्दों के लिए कुछ और औरतों के लिए कुछ। तो यहाँ पर ये चीज मसावी, मसावात दिखाया अल्लाह ताला ने, कि इस्लाम में क्या है, मर्द और औरत दोनों के लिए एक जैसे अमाल हैं। औरत करती है तो वो भी पाएगी अजर, मर्द करते हैं तो वो भी अजर पाने वाले हैं। यानी यहाँ पर फिर अल्लाह के यहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता है, ये भी कहा गया। यानी अदल व इंसाफ की बात हर एक आयत के बाद हमें देखने को मिलेगा, अदल व इंसाफ। यानी अल्लाह ताला कहता है नौज बिल्ला मैं किसी पर जुल्म नहीं करूंगा, तो हर शख्स को इसके अमाल के मुताबिक बदला मिलने वाला है। तो दिस इज वेरी क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो हमें खुद को जज करना पड़ेगा, हमें खुद अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी अपनी। क्योंकि मैं जो अमल करती हूँ मैं जानती हूँ, कोई दूसरा नहीं जानता, अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता मैं जो कर रही हूँ। तो मुझे खुद को क्या करना है, अपने आमाल को जज करना है। क्या मेरे आमाल अल्लाह और रसूल के मुताबिक दुनिया में मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। नहीं कर रही हूँ, इसको इसको दिखाने के लिए कर रही हूँ, इसके उसके कहने पर कर रही हूँ, तो फिर गौर करना चाहिए कि हमारा अंजाम क्या होगा। तो ये यहाँ पर इस आयत में हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। फिर 125 एंड 26 इन दो आयतों में हम देखते हैं, यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की बात हो रही है और अल्लाह के दीन की उस्सत की बात हो रही है। क्या, ये आयत का तर्जुमा मैं पढ़ूंगी, और उससे बेहतर किसका दीन हो सकता है जो अपना रुख अल्लाह के लिए झुका दे और वो नेकी करने वाला हो और इब्राहिम के तरीके की पैरवी करने वाला हो, जो खालिस अल्लाह की तरफ झुका हुआ था और अल्लाह ने इब्राहिम को दोस्त बना लिया। और अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है, और अल्लाह हर चीज को घेरे हुए है। तो यहाँ पर दीन बताया गया है।
اللہ کا دین اور کس طرح سے اس پر ابراہیم علیہ السلام چل کر اللہ کے دوست خلیل بن گئے، یہ یہاں پر ان شارٹ میں بتایا گیا ہے۔ یعنی شرعی نقطے یہاں پر ہمیں کیا سمجھنے کو ملتے ہیں؟ دین ابراہیم کے ہم سب کو پیروی کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ کو پیارے کون ہوئے؟ وہ جس طرح سے دین پر چلے ابراہیم علیہ السلام، اور جس طرح سے راضی کر لیا اپنے رب کو، تو اللہ نے انہیں خلیل اللہ بنا دیا، تو اپنا دوست بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو کیسا راستہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا؟ تو ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کا اللہ نے اشارہ کیا ہے یہاں پر، خالص توحید۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ خالص توحید پروناؤنس کیا تھا، اللہ کی وحدانیت پروناؤنس کی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ یہاں پر مثال دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ دیکھیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ یعنی وہ کون ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اچھا؟ کون، کس کا دین ہو سکتا ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا چہرہ سپرد کر دے اللہ ہی کے لیے، اور وہ نیکوکار بھی ہو، اور وہ پیروی کرے کس کی؟ ملت ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ، جنہوں نے ایک سو ہو کر ونس آف اللہ کی طرف عبادت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اور انہیں لقب حنیفہ، حنیف یعنی ایک سو، ایک طرف only اللہ اور کوئی نہیں، دوسری جانب ان کا اشارہ نہیں تھا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اسی حنیف طریقے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ اپنا خلیل بنا دیا۔ تو ہمیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی خالص ان کی پیروی ہمیں کرنے کی یہاں پر دعوت دی گئی ہے، اور خلوص نیت ہونی چاہیے ہر عمل اللہ کے لیے۔ اگین وہی بات دیکھیں، قرآن ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو اس میں فورس کس پر ہے زیادہ، کن پوائنٹس پر، کن نقطوں پر فورس ہے، یہ دیکھتے چلے جائیے۔ ہمیں ہماری زندگی میں وہی کچھ کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اگین نیت ہماری خالص، کتنی بار ابھی تک ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، ہماری نیت کس طرح سے پاکیزہ ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے، خلوص نیت پر ہے، جیسی نیت ویسا عمل۔ تو اللہ کی قدرت، یعنی اللہ کی قدرت پر ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ مکمل بھروسہ۔ کیا؟ یہ تمام اللہ کی ملکیتیں ہیں، اور وہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ جو کائنات کا خالق مالک کون ہے؟ وہی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس پر ہمارا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہم نے ابھی جو کچھ پڑھا ہے، اس میں کچھ خلاصے ہم ان پوائنٹس میں دیکھیں گے۔ یعنی سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جس کی معافی نہیں، یہ اللہ نے بتا دیا، دو ٹوک بتا دیا کہ شرک سے پرہیز کرو، معافی نہیں ہے۔ اگر زندگی میں توبہ نہیں کرو گے، شرک کیا میں نے، توبہ نہیں کی میں نے، اللہ کے سامنے پہنچو گے تو اللہ وہاں پر سب کچھ معاف کرے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں سیریس ہو جانا چاہیے، ہمارے کام کو دیکھنا چاہیے، ہمارے عمل کو دیکھنا چاہیے، کہیں شرک ملاوٹ تو نہیں ہے، شرک کی ملاوٹ کہیں ہم کرتے تو نہیں ہیں۔ بڑا تو نظر آیا، چھوٹے سے چھوٹا بھی شرک ہے، اور وہ کون سا شرک ہے جو ہم بھی کر سکتے ہیں، اس کے ہمیں کیا ہے، کھوج لگانی چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ پھر شیطان کے بارے میں آیا کہ وہ انسان کو کیسی چالوں سے گمراہ کرتا ہے، اور ان سے اللہ نے ہمیں بچنے کو کہا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ڈیٹیل دیا اللہ نے
शैतान हमें क्या करने को कहता है और तुम्हें कैसे बचना चाहिए, ये डिटेल पॉइंट्स आ चुके हैं यहाँ पर। फिर ये भी अल्लाह ने यहाँ पर एक पॉइंट जो बताई कि हमारे जो आमाल हैं इनकी बुनियाद क्या है, जजा और सजा होगी। अमाल की बुनियाद क्या होगी, जजा व सजा होगी, ना किसी की ख्वाहिशात होंगे। यानी ख्वाहिशात पर हमें अमालों की जजा और सजा नहीं मिलने वाली। ईमान, नेक अमल और खालिस तौहीद ही जन्नत का दाखिले का परवाना होगा। यानी हमारा ईमान किस तरह का है, हमारे अमाल, नेक अमाल कैसे हैं, और खालिस तौहीद, ये चीजें अगर होंगी तो जन्नत में दाखला मिलने वाला है, वरना नहीं मिलना है। अल्लाह की रहमत, वादे और इसकी कुदरत पर ईमान रखना जरूरी है। यानी मुसलमान पर फर्ज है क्या, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के वादे सब सच्चे हैं, और अल्लाह की कुदरत जो है, जो कुछ किया है अल्लाह ने, जो कुछ बनाया है अल्लाह ने, जो कुछ तख्लीक की है अल्लाह ने, इस पर हमें ईमान रखना हमारा फरीजा है, फर्ज है हम पर। फिर हम देखते हैं सूरे ये 127 से 134 आयत तक, इसमें क्या अल्लाह ताला ने सबसे पहले 127, अल्लाह ताला यहाँ पर यतीम लड़कियों के हक क्या और हकूक और उनके इंसाफ की बात कर रहा है। 127 यहाँ पर अल्लाह फिर से यतीम लड़कियों की बात छेड़ रहा है और उनके यतीम लड़कियों की हकूक और उनके साथ इंसाफ का मरहला कैसे पेश करना है। अल्लाह यहाँ पर आयत का तर्जुमा मैं पढ़ूंगी तो समझ आएगी अल्लाह क्या कह रहा है यहाँ पर। और लोग आपसे औरतों के बारे में फतवा मांगते हैं, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि लोग आपसे औरतों के बारे में फतवा मांग रहे हैं, कह दीजिए कि अल्लाह तुम्हें इनके बारे में फतवा देता है, और जो हुक्म तुम्हें किताब में सुनाया गया है वो इन यतीम औरतों के मुतालिक है जिन्हें तुम इनका मुकर्रर हक नहीं देते और चाहते हो कि इनसे निकाह कर लो, और वो बच्चों के बारे में है कि यतीमों के साथ इंसाफ करो, और जो भी नेकी तुम करोगे बेशक अल्लाह इसे खूब जानने वाला है। तो यहाँ पर शरई नुक्ता देखते हैं हम क्या, यतीम लड़कियों के हकूक, क्या इनका हक गजब नहीं करना कभी हराम है। यतीमों का हक गजब करना यानी खाना हराम है हम पर। इनके साथ निकाह करते वक्त इंसाफ करना चाहिए। अगर यतीम लड़कियों के साथ निकाह कर रहे हो, और ये तमाम मैंने डिटेल स्टडी करी है हमने सूरह निसा के अंदर, तो वो निकाह कैसे, क्या, किधर, ये तमाम चीजें मैं यहाँ बता नहीं सकती। तो उनके साथ निकाह करते हैं तो इंसाफ के साथ और इनके हक मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए। यानी यतीमों का भी अगर उसके साथ निकाह करते हो तो क्या बोलते, फॉर ग्रांटेड जो लेते हैं, हाँ ये यतीम है, इसको कोई पूछने वाला नहीं, इसके माँ बाप नहीं, क्या इसके पास माल नहीं, कुछ नहीं, इसको कोई पूछेगा नहीं बोल के उसके साथ नाइंसाफी से सुलूक करना, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह देख रहा है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला वहां भी कहता है कि तुम क्या करो, उनके साथ इंसाफ का ख्याल रखो, उनके साथ यतीमों और बच्चों के साथ इंसाफ करना क्या है, शरीयत का बुनियादी हुक्म है हमारे ऊपर, जिसका पूछने वाला हम दुनिया में समझते कोई नहीं है, अल्लाह उसके बारे में पूछने वाला है, सबसे पहले पूछने वाला है कि यतीमों के साथ हमने क्या किया, गरीबों के मुस्तहिक लोगों के साथ हमने क्या किया, क्योंकि उनके पास कोई ताकत नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था, तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कमजोर लोगों के साथ हमने कैसा सुलूक किया, तो ये अल्लाह ताला जरूर पूछने वाला है। तो यहाँ पर हमें इंसाफ की ताकीद करता है अल्लाह ताला, और हर नेक अमल को अल्लाह क्या है, हमारे जानता है, और इस पर हमें अल्लाह अजर उसके मुताबिक देने वाला है। तो 128 आयत क्या कहती है ये देखते हैं हम। यहाँ पर 128 में अल्लाह कहता है, और अगर किसी औरत को अपने शोहर की तरफ से ज्यादती या बेरुखी का अंदेशा हो,
تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے اور نفس لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے۔ اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ اس سے باخبر ہے جو تو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ابھی یہاں پر؟ صلح کی اہمیت بتا رہا ہے ہمیں، یعنی ہمارے اندر خاندانوں میں ہونے دو، میاں بیوی میں ہونے دو، بھائی بہنوں میں ہونے دو، کسی میں بھی، کسی رشتے میں ہونے دو، ہماری لڑائیاں تو ظاہر ہوں گی، اونچ نیچ ہوں گی، فسادات ہوں گے، خون خرابے ہوں گے، لیکن دے شوڈ ناٹ لاسٹ لانگ، زیادہ دیر تک نہیں رہنے چاہیے۔ اللہ یہاں پر صلح کی اہمیت سمجھا رہا ہے، جیسے کہ اسپیسیفکلی میاں بیوی کے رشتے، یہاں پر مینلی یہ لیا گیا ہے کہ زوجین کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان مسائل جو بھی پیش آتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کیا اللہ نے کہا ہے؟ مصالحت یعنی اصلاح کرنے کی ترجیح دی ہے، یعنی آپس میں سلجھا لو، جو کچھ ہوا ہے ختم کر دو قصہ، اس کو اور نہ آگے لے کر جاؤ، نہ بڑھاؤ، نہ دیکھیں یہاں پر نہ ہی یہ تمہاری چیز اتنی بڑھاؤ کہ تمہارا رشتہ ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کو پسند نہیں ہے میاں بیوی کا رشتہ ختم کرانا۔ بہت آسان ہے، دیکھنے کو سننے میں بہت آسان ہے، لیکن ہے نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر دونوں کے درمیان اگر کچھ ہوتا ہے تو صلح کرنے کو کہتا ہے، اور صلح کو بہتر قرار دیا اللہ نے، چاہے اس میں کچھ حقوق ایک دوسرے کے قربان کرنا پڑ جائیں، یعنی کسی کو جھکنا پڑ جائے، میاں کو جھکنا پڑ جائے، بیوی کو جھکنا پڑ جائے، کسی کو بھی جھکنا پڑ جائے، جھکنے سے دونوں ایک ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہتر قرار دیا ہے کہ دونوں ایک ہو جاؤ، اپنے کچھ حقوق کو قربان کرنا پڑے تو کر دے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ دونوں میاں بیوی کے کو تقوی رکھنا چاہیے، اللہ پر ڈر، اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ دنیا تو کسی طرح لڑ جھگڑ کر کیا نہ کیا کر کے جی ہی لیں گے ہم، لیکن اللہ کے سامنے بھی جواب دینا ہے نا کل جا کر۔ تو یہ چیز دیکھیں ہمیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ پھر اگر شوہر بے رخی یا زیادتی کرتا ہے تو عورت کے تحفظ کے لیے صلح یا شریعت کے دوسرے ذرائع موجود ہیں، یعنی واقعی شوہر زبردستی کر رہا ہے یا ناانصافی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے اور طریقے ہیں صلح کرنے کے، ایک دوسرے کے ساتھ وٹنسز لے کر بیٹھو، صلاح مشورے کرو، اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھو، لیکن سالو کرنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ ان کا تحفظ کیسے؟ صلح سے کرے یا شریعت میں اور جو طریقے ہیں ڈھونڈو، اس کے مطابق کرو۔ پھر 129 آیت کیا کہتی ہے؟ یہ بھی بیویوں کے لیے انصاف کا حکم دیتی ہے، یعنی اللہ کہتا ہے اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، چاہے تم کتنی ہی کوشش کر لو، تو ایسا بھی نہ کرو کہ ایک ہی طرف جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھڑی میں یعنی بیچ میں چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر کسی کے نکاح میں ایک سے زیادہ بیویاں ہوئیں تو ان کے ساتھ مالی اور ظاہری معاملات میں انصاف کرنا واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے جا کر یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شوہر ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے، فار ایگزامپل دو ہوئے، دو یا تین یا چار، کیونکہ اجازت ہے نا، چار بیویوں کی اجازت ہے، اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی کسی کے ساتھ نا انصافی برداشت نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر مال میں ہو یا ظاہری طور پر ہو، جو بھی معاملات ہوں گے انصاف کرنے کو کہہ رہا ہے۔
یہ ایک مرد پر واجب ہے کہ وہ انصاف کرے ان عورتوں کے اندر. یعنی جذباتی عدل ممکن نہیں ہو سکتا. لائک دل کی محبت میں مکمل انصاف ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ کتنا خیال رکھ رہا ہے دیکھیں ہمارا. دیکھیں ایک شوہر ایک سے زیادہ بیویوں کو محبت نہیں کر سکتا, دل سے چاہ نہیں سکتا. کوئی ایک ہوگی تو اس کے دل کے قریب ہوگی, لیکن اس معاملے میں بھی اللہ نے چھوٹ دی ہے اس کو. اللہ کہتا ہے اس میں ہم انصاف نہیں چاہ سکتے, لیکن ظاہری طور پر اس وجہ سے کہ میں اس بیوی کو چاہتا ہوں تو اس بیوی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اس کے ساتھ ناانصافی بالکل نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ اس کے محبت میں آ کر گاڑی بھی اس کے نام, بنگلہ بھی اس کے نام, بینک اکاؤنٹ بھی اس کے نام, اور یہ بیوی کو کچھ بھی نہیں, اس کو مجدار میں چھوڑ دیا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا یہاں پر. پھر اگر دونوں لوگ لڑائی جھگڑے ہو, فسادات جو بھی ہو میاں بیوی میں, اگر دونوں لوگ نیک نیتی سے اصلاح کرتے ہیں, یعنی سالو کرتے ہیں, جو بھی پرابلم سے آپس میں سالو کرتے ہیں, تو اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس طرح سے اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے ان پر. یہ عمل اللہ کو پسند ہے. پھر 130 آیت کیا کہتی ہے, اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بھی نیاز کر دے گا, اور اللہ وسعت والا حکمت والا ہے. یعنی شرعی کیا چیز ہے یہاں پر, طلاق کے بعد اللہ کی مدد. اگر دیکھیں بالفرض کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ میاں بیوی میں پھر صلح کرو کچھ بھی کرو بنتی ہی نہیں ہے, تو ان کو الگ شرعی جو بھی اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں اس کے مطابق اس کے مدد سے ہمیں طلاق لے سکتے ہیں. یہ آخری ریسورٹ, یہ آخری حربہ ہے, اس سے پہلے نہیں. اس کے پہلے بہت سارے مسئلے مسائل اللہ نے بتا دیے ہیں کہ کس طرح سے میاں بیوی صلاح مشورہ کر کے ایک رہیں, بلکہ فوری طور پر ہم طلاق 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 بلکہ الگ نہ ہو جائیں. تو یہ بھی چیز اللہ نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ اگر ان کے اندر صلح ممکن نہیں ہے تو پھر وہ علیحدہ ہو جائیں, الگ ہو جائیں, تو نو پرابلم, کوئی مشکل نہیں ہے, الگ الگ ہو جائیں. تو اللہ دونوں کے لیے کیا کرے گا, پھر ایک رزق کے راستے پیدا کر دے گا. یعنی اس کے لیے بھی کوئی عورت دلا دے گا, اس کے لیے بھی کوئی شوہر دلا دے گا, اس کے بھی نصیب چمکے, ان کے بھی نصیب چمکے. کیونکہ ساتھ میں رہتے ہیں تو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کا دماغ نہ دل ملتا ہو نہ دماغ ملتا ہو. تو اللہ کہتا ہے پھر اچھا ہے کہ تم کیا کرو, طلاق لے کر الگ ہو جاؤ. تو پھر اللہ کیا کرے گا, ان کے لیے راستوں کو آسانی کر دے گا, ان کے لیے رزق کے راستے کھول دے گا. رزق کے راستہ کھولنا ہے, اس کے لیے کوئی بیوی مل سکتی ہے, اس کے لیے اچھی بیوی مل سکتی ہے, اس کے لیے کوئی شوہر مل سکتا ہے اچھا والا. تو اس طرح سے اللہ کہتا ہے یہ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ میں ان کے لیے رزق کے راستے کھول دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے. چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو, ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے, اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اور اللہ کے کیا ہے, فضل پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہم پر ہو کر ہی رہنے والا ہے. پھر شریعت میں طلاق کو آخری حل کے طور پر رکھا گیا ہے. طلاق کر کے الگ ہونا اللہ نے جب کہا تو اس کا مطلب ایک یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی عورت کل کو اٹھے اور کہہ دے کہ بھائی میری بنتی نہیں میرے شوہر سے, میں طلاق لینا چاہتی ہوں, میں نکل جانا چاہتی ہوں. یہ آخری ریسورٹ ہے, یہ آخری حربہ ہے, آخری. کچھ بھی میاں بیوی میں نہیں بنتی نہیں ہوتی تو پھر آخری جا کر اللہ نے کیا کہا, اب تم الگ ہو جاؤ. تو طلاق کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آخری حل بتا دیا ہے. تو یہ بھی چیز ہمیں سمجھ جانی چاہیے. جس طرح سے آج ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں سے طلاقیں ہو رہی ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے طلاق کرنے کا,
2 दिन नहीं होते शादी निकाह होता है और तलाक लेकर लड़की घर को आती है। तो ये हमने खेल बनाकर रखा है तलाक को। तो इस तरह से भी हमें अल्लाह के जायज रास्तों का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो ये भी गौर करना चाहिए। 131 एंड 32 अल्लाह कहता है, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और जमीन में है, और हमने तुमसे पहले किताब दी जाने वालों को और तुम्हें भी हुक्म दिया है कि अल्लाह से डरो, और अगर तुम कुफ्र करो तो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है जो जमीनों में है, और अल्लाह बेनियाज है, तारीफ किया गया है, और जो कुछ आसमान और जमीन में है अल्लाह ही का है, और अल्लाह ही का अरसास काफी है। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है, देखें शरई नुक्ते क्या हैं। तकवा का हुक्म दिया गया है यहाँ पर, यानी हर उम्मत को तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है, यानी अल्लाह से डर, खौफे खुदा जिसको कहा जाता है। अल्लाह से डर नहीं दिल, जहां पर अल्लाह के डर से दिल खाली होता है वहीं पर शैतान आ जाता है। कहते हैं कमजोर नफ्स पर शैतान हावी होता है ऑलवेज। अगर मेरे दिल के अंदर ईमान पुख्ता है, भरा हुआ है, अल्लाह का खौफ भरा हुआ है, वहां शैतान आसानी से काबिज नहीं हो सकता। तो ये चीज हमें समझनी है कि तकवा हमें अपने दिलों में, यानी अल्लाह का खौफ अपने दिलों में रखना कितना जरूरी है। फिर इंसान को अल्लाह ये समझा रहा है कि जो कुछ है वो अल्लाह की मिल्कियत है, हमारी नहीं, हमारी तुम्हारी नहीं। ये मेरा, वो मेरा, ये जमीन मेरी, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये फला मेरी। हम मेरा 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 करते हैं और खाली हाथ से चले जाते हैं दुनिया से। मेरा कुछ भी नहीं है आखिर, किसका है? पीछे रह जाने वालों का। जो मेरे जाने के बाद पीछे रहते उसका है सब कुछ। तो फिर मैं जिंदगी भर मेरा 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 करके क्या जी रही हूँ? तो मेरा तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो वो है जो मैंने पहना, मेरा तो वो है जो मैंने खाया पिया, और मेरा तो वो है जो मैंने अल्लाह के राह में दे दिया, ये मेरा है। लेकिन जो तुम छोड़कर जाओगे दुनिया से वो मेरा नहीं रहेगा, वो किसी और का है। तो ये चीज अल्लाह बताता है यहाँ पर कि तमाम चीजें जो जमीन और आसमान में ही अल्लाह की मिल्कियत है, और वही खालिक और मालिक है हमारा। ये हमें जानना चाहिए। और अल्लाह को किसी की इबादत या शुक्र की जरूरत नहीं है। यानी अल्लाह को ये नहीं है कि पूरी दुनिया इबादत करती है इसीलिए अल्लाह है, पूरी दुनिया शुक्र करती है बल्कि अल्लाह है। अल्लाह को ना हमारी इबादत की जरूरत, ना अल्लाह को हमारी शुक्र की जरूरत। हम पूरी दुनिया मिलकर भी कल को इबादत करना छोड़ दे तो फिर क्या है, अल्लाह का कुछ भी जाने वाला नहीं है। ये हमें तो समझ लेना चाहिए, हम जो कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। फिर अल्लाह को क्या है, बल्कि इंसान के फायदे के लिए है जो कुछ। वो अगर इबादत करता है, वो अगर अल्लाह का शुक्र बजा लाता है, तो वो अपने फायदे के लिए, बंदे के फायदे के लिए, अल्लाह के लिए नहीं है। तो ये समझना चाहिए। फिर 134 आयत में क्या कह रहा है अल्लाह ताला, अगर वो चाहे तो तुम सबको ले जाए और दूसरों को ले आए। समझ आई बात की? अल्लाह वार्न कर रहा है, अगर अल्लाह चाहेगा तो हम जो है ना दुनिया में अभी सबको ले जाएगा, और हमारे बाद दूसरों को लेकर आएगा, दूसरों को जमीन में उठाएगा। और अल्लाह इस पर पूरी कुदरत भी रखता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह के लिए। और अल्लाह के पास दुनिया आखिरत का सुलह है, और अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। यानी अल्लाह के पास क्या है, तमाम चीज दुनिया और आखिरत की है, और अल्लाह ही सुनने वाला है और अल्लाह ही देखने वाला है। इस आयत के अंदर शरई नुक्ते क्या हैं? यानी अल्लाह की कुदरत का बयान हुआ है। यानी अल्लाह हर वक्त कादिर है कि वो लोगों को खत्म करे और दूसरों को पैदा करे। ये अल्लाह के बाएं हाथ का खेल है ना, कि एक को खत्म करे और दूसरे को जिंदा करे। तो अल्लाह यही यहाँ पर वार्न कर रहा है, अगर तुम नहीं करोगे पैरवी मेरी और रसूल की, तो मैं तुम्हें फना कर दूंगा और मैं दूसरी कौम उठा लाऊंगा जो मेरे और मेरे रसूल के
की पैरवी करेंगे। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर खुली चैलेंज कर रहा है। अब नेक नियति दुनिया के बजाय आखिरत की तलब रखने वालों को दोनों जहां की भलाइयां मिलती हैं। यानी हम क्या सोचते हैं, दुनिया ना मिले ना मिले आखिरत तो मिलनी चाहिए हमें। अगर इस तरह की नियत रखेंगे तो हमें दोनों जहां की भलाइयां मिलेंगी। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई है, दुनिया में मिलना और आखिरत में भी मिलना ये नहीं, हमें हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आखिरत से, यानी आखिरत मिलनी लाजमी है। दुनिया मिले ना मिले आखिरत मिलनी चाहिए। तो ये हम अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। और अल्लाह हर अमल को देखता भी है और हर अमल को सुनता है, लिहाजा क्या है, इखलास के साथ अमल करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम शरई नुक्ते देखते हैं कि क्या समझ में आ गए हमें। यानी सबसे पहले यतीमों के हुकूक और इंसाफ की देखिए हमने, यतीमों का हक कैसे देना और उनके साथ इंसाफ कैसे करना। फिर हमने देखा ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी के दरमियान किस तरह से सुलह करनी चाहिए, और अगर तलाक लेनी हुई तो आखिरी दम पर लेना चाहिए। ये एक चीज समझ में आई हमें। फिर अदल और तकवा को जिंदगी के हर पहलू में अहमियत दी गई है। हम जिंदगी के अंदर जो कुछ करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, अदल और तकवा, यानी एक तो इंसाफ का तकाजा और दूसरा अल्लाह से खौफ यानी खौफे खुदा। ये दो चीजें हमें जिंदगी के हर पहलू में सामने रखनी चाहिए। और अल्लाह की मिल्कियत, कुदरत और इसका तकवा, इसके ऊपर हमारा भरोसा होना चाहिए और ये ईमान का लाजमी तकाजा है। फिर दुनिया और आखिरत की भलाई अल्लाह की इबादत और नेक अमल से हासिल होती है। यानी दुनिया और आखिरत की भलाई कैसे, अल्लाह की इबादत और नेक अमल करने से हमें हासिल होने वाले हैं। और अब यहाँ पर 135 लास्ट एंड 141 तक क्या है ये देखते हैं हम। मेरे ख्याल से यहाँ पर वक्त खत्म हो रहा है, क्योंकि ये भी काफी बड़ा है मेरे पास, इसके भी बहुत सारे नुक्ते, शरई नुक्ते हैं, तमाम चीजें हैं। तो हम क्यों गड़बड़ी करना चाहते हैं, इसलिए आसानी से हम इंशाल्लाह इसको कल कंटिन्यू करेंगे। जो कुछ हमने यहाँ पर सीखने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी, शरई नुक्ते समझने की कोशिश करे, बेसिक थिंग्स को पकड़िए। हम कुरान को सुनते सुनते बेसिक जो चीज है बार बार दोहराई जा रही है, उन चीजों को पकड़ो और उन चीजों पर हमें अमल करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें देखिए रिपीटेड फॉर्म में आई हैं, तो वो चीजों को लिख कर ले लो और उन पर चलने की कोशिश करो। अल्लाह से यही दुआ करें कि जो कुछ हम सुनने से समझने से ज्यादा उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक दे, और जब तक जिंदा रखे हमें दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और आखिरत हमारी हो तो खैर पर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका नतूबु इलैका। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।